नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज बात करेंगे इस चैनल के बारे में कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया और इसके बनाने का मकसद क्या है। तो इस चैनल के बनाने का मकसद दिए से दिया जलाना है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म अता किया है वो आप सब भाई बहनों के साथ शेयर करूं, और अगर कहीं पे मुझसे गलती हो जाए तो आप सब मेरी इस्लाह कर सके। जैसे कि मैंने इस चैनल का नाम नेचुरल हर्ब वैली रखा है, यानी कुदरती जड़ी बूटियाँ। तो उसमें हम आपको मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी बूटी किस मर्ज़ में इस्तेमाल की जाती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है, यानी हर बूटी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ और किस हालत में फ़ायदा करती हैं और कौन सी हालत में इस्तेमाल करना मुज़र सेहत है, यानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान का बायस बनती है। जैसे कि अब हम कोई जड़ी बूटी यूज़ कर रहे हों और हमें उसके मिजाज या मिकदार के बारे में पता ना हो, और हमारे मिसाल दे रहा हूँ कि जिगर में हमारे गर्मी हो और हम कोई ऐसी बूटी यूज़ कर रहे हो जो गर्म हो, हमें पता ना हो उसका मिजाज क्या है। मिजाज से मुराद गर्म है, तर है, खुश्क है या सर्द है, ये सारी चीज़ें मिजाज में आती हैं। तो अगर हमें उसका मिजाज पता ना हो और हम वो यूज़ कर लें और वो बूटी गर्म हो तो उससे जो कैफियत पैदा होगी जिस्म में, वो जिस्म के लिए मुज़र होगी, तो वो बीमारी का बायस बनेगी, नुकसान का बायस बनेगी। इसी तरह अगर हम मिकदार ज़्यादा ले लें तो मिकदार में भी अगर हमें पता ना हो, जैसे कि एक जड़ी बूटी है उसका मिकदार खुराक 1 ग्राम है, आप बजाय 1 ग्राम के 10 ग्राम इस्तेमाल कर लें तो फिर भी वो नुकसान देगी। तो हमारे यहाँ तो आम ऐसे बात चली है कि हकीमों की दवाई अगर जिस्म को मुआफ़िक आ जाए तो बंदे को फौलाद बना देती है, और अगर जिस्म को मुआफ़िक ना है तो वो मौत की तरफ ले जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर बूटी का अपना मिकदार, अपना मिजाज होता है। आप अगर कम इल्मी की वजह से वो इस तरह यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसने नुकसान देना है, फ़ायदा तो नहीं ना देना। अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि आया ये गर्म है, सर्द है, तर है, खुश्क है, या इसकी मिकदार खुराक कितनी होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है, तो फिर वो नुकसान तो करेगी। तो उसके साथ साथ वो नुकसानात भी हम आपको बताएंगे कि जिस्म के अंदर ये कौन सी कैफियत पैदा करेगी, इसके इस्तेमाल करने से जिस्म में कौन सी कैफियत पैदा होगी। और अगर गलती से हम मुतज़ाद मिजाज वाली बूटी खा लें या फिर मिकदार खुराक ज़्यादा ले लें तो उसके नुकसानात को कम करने के लिए, मुज़र असरात से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें हम मुसला खिलाते हैं। मुसले में ये होता है कि अगर कोई भी जड़ी बूटी हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ मुसला मिलाते हैं ताकि जिस्म को जितनी ज़रूरत हो वो उतनी बूटी, यानी उतना सफूफ, उतनी मेडिसिन पिक कर ले। बाकी जो गैर ज़रूरी हो, जो जिस्म को नहीं चाहिए होता, वो जिस्म से रफ़ा कर ले, मुज़र असरात से बचाएं, तो वो मुसला कहलाता है। साथ साथ हम उसके मिकदार और मिजाज के बारे में बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी बूटी किस हालत में इस्तेमाल करनी चाहिए। मसलन वो ताज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए या खुश्क इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके सफूफ ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा उस बूटी का, जुशांदा ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या खिस्यांदा ज़्यादा मुआफ़िक होगा। यानी कि जुशांदे से मुराद उबाल कर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, खिस्यांदे से मुराद यानी भगो के इस्तेमाल कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कौन सी बूटी किस हालत में इस्तेमाल करनी है, जैसे कि हमारे पास अड़ूसा है, अड़ूसा को हम उबाल कर उसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करवाते हैं, और जिस तरह के दमासा है तो दमासे को हम उबालते नहीं हैं, जबकि उसे हम भगोकर उसका पानी पिलाते हैं। और साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन सी बूटी पाकिस्तान के कौन से इलाके, कौन से ज़िलों से मिलती है और कौन से मौसम में वो निकलती हैं या मिल सकती हैं आपको, और कौन सी जड़ी बूटियाँ आपको पंसार घर से लेनी चाहिए
اور کون سی جڑی بوٹیاں آپ کو خود جا کر تازہ کلیکٹ کرنی چاہیے۔ ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں جاننا آج کل ہمارے لیے اشد ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل ہم مصالحہ جات یوز کر رہے ہیں، فاسٹ فوڈ اتنی زیادہ یوز کر رہے ہیں کہ حد ہی نہیں۔ وہ سارے کیمیکلز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم نہایت کمزور ہو چکے ہیں، ہماری جسمانی نشوونما نہیں ہو رہی، ہم مختلف بیماریوں کا شکار بن چکے ہیں۔ اگر معمولی سی بخار بھی ہو جائے تو ایک ہفتے میں جسم اس توانائی کو ریکور نہیں کر سکتا جو ایک دن کے بخار کی وجہ سے جسم کی دفاع کرنے میں خرچ ہوئی ہو۔ ہماری نیو جنریشن اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ 6-7 سال کے بچے بھی رات کو روتے ہوئے مما پاپا سے کہتے ہیں کہ ہمارے ٹانگوں میں پنیوں میں درد ہے، ہمارے کمر میں درد ہو رہی ہیں۔ اس قدر کیلشیم وٹامنز کی کمی ہو چکی ہے، حیاتت کمی ہو چکی ہے ہم سب کے اندر، کیونکہ ان سب کمزوریوں کی وجہ جو ہے، ایک تو قدرتی جڑی بوٹیوں سے دور بھاگنا ہے، ہم سبزیاں یوز تو کرتے نہیں ہیں، اور جو مارکیٹ میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں جو کہ دودھ ہو گیا، یا تو وہ کیمیکلز ہوتے ہیں یا اس میں غذا بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اتنی غذا ہوتی نہیں جتنی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو آئیں ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بھاگنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو تندرست بنائیں اور زندگی کو خوشحال بنائیں، قدرتی جڑی بوٹیوں کا فائدہ اٹھائیں، کیمیکل سے جان چھڑائیں۔ کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں جو میڈیسن وغیرہ دیتی ہیں وہ بھی کیمیکلز ہیں۔ کیمیکل کے یوز کرنے سے جسم میں جو بیماری ہوتی ہے وہ بجائے رفع ہونے کے جسم میں دب جاتی ہے، جو بہت سارے نقصانات کا باعث بنتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور آج کل تو بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں جس کی حد ہی نہیں۔ مطلب کہ پہلے بیماریاں ہوتی تھی لیکن بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ وہ نیچرل چیزیں یوز کرتے تھے، تھوڑے بہت انہیں ملتی بھی تھی خالص حالت میں۔ آج کل ہمیں مل نہیں رہی، اور جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے ہمیں جڑی بوٹیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کے فائدوں کے بارے میں۔ اگر آپ ان کے فائدے جان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم کیا ہے ہم پر، اتنا بڑا کرم کیا ہے جس کا حساب ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی جڑی بوٹیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں۔ اگر ہمیں ان کے فائدوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو حیران ہو جائیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا رحم کیا ہے، ہم پھر بھی ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں، پھر بھی ہم کمزور ہیں۔ تو ان سب کی وجہ لا علمی ہے، علم کی کمی ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کی پہچان میں ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، ساتھ اس کی تصویر بھی لگائیں گے، تازی کی بھی، اور جس حالت میں جو یوز ہوتی ہیں وہی حالت آپ کو دکھائیں گے بات تصویر۔ اور اگر جس کسی نے منگوانی ہو تو انشاءاللہ اسے لیپرز کے ذریعے یا ڈاک خانے کے ذریعے بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر کہیں تو ادھر خود بھی بنا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے نسخے بھی آپ سب بھائیوں سے شیئر کریں گے جو آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔